Kabayan, gusto ni mo mapil ang spirit of Christmas arat na sa Sheikh Zayed Festival diri sa Abu Dhabi na kini may mutang sa alwat ba. Musakay lang agog bus 408 matik na anak ka diri napita magbayad lang kag tenderham tapos moagi ka sa gate ug makita nimo ang daghan kaayong pasuga ni Mayor ug naay lahing-lahing mga lahi na adre. Ug arat na, pero mas maayo kung maanhi ka na akay kauban na habibi o mga kaibigan para di isa gatog nawon. Ug daghang kang malaagan diri kung mahilig ka mamalit ug daghang kag kwarta na asad mo adto ka sa Indonesia, Philippines ug Singapore, naapay Iran. Pwede sa ka mosulod diha, nasan sila yung mga baligya. Ug uban pa naay Morocco, ay ug diri jud ta ko ganahan mo sakay kining dako kayo naligid ug naasad sila dinosaur diri pero sa akong gilagan diri ko naglagot na ako'y nakita na robot na barista delikado mawad ang tagtrabaho ug diri naasad sila yung mga palaruan diri kung mahiligong ka ug daghang kag kwarta ug ako wala man koy kwarta mao nagtuyok-tuyok lang ko diri ug nananaw ug maayong mga patanahon ug kabalo na mo ana boys kung unsa na ato ra na ug maura totong yaw-yaw karong adlaw maura mangyapon $0.01 lang ihatag ni Mita ug Merry Christmas ug advance Happy New Year na lang sa tanan tong kabayan na naa diri sa Abu Dhabi. Mag-agwanta lang ta og kaon og indomie og itlog. Joke lang, natay daghang mapalit diha. Basta magkugi lang. Kala ko lang controller.